So, we are gonna go to the north of Di mabili mo ganito. Okay na mo, Pai? Okay na mo? Ay, awkward eh. Ay! Bagyot! Ayun, tawag ko pa eh. Di ka pwede mangurog. Ay. Look at this view, bro. Look at this view. Gutom. Gutom. Oh. Iya. Yarik pa rin. Wasit yarik pa rin. Wala mo na ikuan niya. Ipa-experience niya ba kung sa kadlok ang mahimong passenger? Yung wala yun, manamotor. You know na ganino ba? Guys, you see how, you see how they bully me? They do shit. They are not real friends. Okay na. Wow. Mo taga-vlog, ano ba? Vlogger is yeah. Right to may, So, asa ba talag? Kuan, mga pit. Mga pi. Wala, dari ka ta, yut, dari ka ta. Ay, oo, dari na lang to, kay dagang tao. Dari na lang tao. Say hi, Jopay. Hi. Yes po. Wala sila, Jinx. Isa na lang po pala yung ano po, yung blueberry po. Subscribe din na. Okay na subscribe din natin isa. Coffee, ako pa, kuhan, Spanish. Paano natin ito? Go pa yan. Dili, siya gawin sa kuhan bike ka namin to. Di ba, sa mirror, ano, see you. Lord, may kakita ka to me. Siya ang kuhan. Siya si kuhan. Goodness gracious. Gracious. Ikaw yung nag-shoplift. Entrance. What? Entrance. Entrance? No? Where are you from? You local man? Hi, mom, here. Huh? Filipino. Local? No. Oh, Filipino. Ah, okay. Surfboard? No surfboard? Yeah. Say hi to my vlog. Rental? Say hi. Say hi. No rental? Hi. Hi. Yeah, Ratal. Rental surfboard? No? Just, Banaura? Okay. Huh? Okay, that's right.
Buntag kay sa'yo ha. Side quest. Ano, the doors. The doors daw ba Hi, Charles Barcelona. Hi! Hi Charles! Thank you po. Hiya! Mga pepas. Misty! 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 How to sir? Ikaw, hold. You get your board and you go to the water with wave. When you saw wave, start paddle. Pre, stretching tanay. Start paddle. And then when you see the wave, start paddle faster. If you feel the board it's going, you stand up faster. And jump. That's all. Ha! Ay, ano? Wait, element ng dagat. Oh, madyaon, pre. Dili. Aw, bagan mo talaga na. Oh, Ayaw na. Kapalawa na iya. Kulirit. No, my friends, ano, big? Ikaw, ano mo, big? Yung tip karon. Yes, sir, person ma'am. Ingat lang sa board, ah. Yes, ma'am. Tapak. Kaniya mo. Kaniya, saan ako ito? Kanoa, crush. What's your name? Kanawa. Kino. Kanoa. Hi. Hi, Kanoa. Nice to meet you. Professional surfers. Okay. Really professional. This is actually the first time. So what to do? What? What to do? What? What? And listen and watch and learn. Listen and watch and listen and Kapay learn. na kuyawa. Iya ka ng pilang iya ka ng bayad sa inyong surfing. 600. Tidol minimo. Pero- Isa ang pinakauna. Pero dapat dili sa mo pa. Yung karon dili mo makuan. Iya dili. Share mo bigya ako ra mo dili. Dilo eh. Eh, kasi madisgrasya na. Kan dili mo. Kan di mo. Di mo hubog ba? Hubog ba? Pero ya 600 per session. Oh, 600. Pero pwede mo kuan, pwede mo discount, kuan mo tawad. Pwede mo kamon duwa tag 500 to 500 mo sa libo. Tapos sa picture lahi sa picture. Ay karo pwede mo na gas wala may kuan. Dapat may cover. Say hi. Mura siya si Andre lang. Bisa big case study. Katong Yawa. baby boy ba? Okay. Ang chika is mga tao, Bakit? mga may ka nang nimo tudlo sa mo. Ang kanang professional. Ano? Dili mi welcome guys. Yo, ano? Vlogger na ba mi ha? Yo, dinil. Dito man mo bibilin sa motor. Ay pero magpalit tayo stallion. La. Kana na Atake siya. Atake siya yun. Di ko kasagong. Yung unik words nila. Love, gusto ko to yung kanan eh. Duh, Kwarta ba? naikot. Bila. 1.5. We can hang out. Dili, pili mo ng kwarta or kuha na. Yawa, ato, duha. Or imo na na. Tagal ni mama. Dili, wala ko giyatagan sa ato lagi na duha. No, Love, no, sa no. ato lagi na duha. Promise, I swear. Dapat walay ako. Dapat imo tanan. Kay turista rabi. Turista rabi ko dili. Jo. Kita yung takiyat, kita ko kayo at ng stick. Yung mga ito tagka nang makakita sa tagka ng kuhan. Shout out to Angelo. Try.
Ali Angelo kung nakanin. Char! Yawa na lang, ano na lang. Yawa naman nila. Yung inubog mo ni Hawa. Yawa, ito ang di kulang lab. Yawa mo rin nangita to sa ito lab ay. Feel ko, gusto sa kumaligo lang. Yung gusto ko magmag... Dito. Da? Bangka tala. Di lang ta maligo. Kaya na mag-surfing ka magpigyaw pa. Guys, if you see this video, Ayaw na. kindly react haha or love or care ba? Kay para makarespond me guys. So, Yeah. Wala mo view eh. May tingali sa huli mo view yawa. Ulit na to eh. Ayuyut. ha? Ayuyut. Uyo aman. Ito ba? Oo, gani. Usot. Di ba? Kaya. Yo 320 tanan yun. Tanan? Oo. Wabo ta, 500 yun. Dili. Ha? Dili. 320 man. Bilang kwarta na to ron? 1.5. Yung okay naman ka. Hmm. Mi kaway. Hi, Dota. Hi.